బోర్డు బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా శాంతియుతంగా ర్యాలీ. ఎమ్మిగనూరు పట్టణంలో జామియా మసీద్ ఆధ్వర్యంలో జామియా మసీద్ నుండి సోమప్ప సర్కిల్ వరకు వక్ఫ్ బోర్డు బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా శాంతియుత ర్యాలీ నిరసన చేయటం జరిగింది. అనంతరం ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో జామియా మసీద్ మత గురువులు వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. భారీ ఎత్తున ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులకు, అక్కా చెల్లెళ్లకు మరియు ఎమ్మిగనూరు మండలం, నందవరం మండలం, గోనెగండ్ల మండలం ముస్లిం సోదరులు కూడా పేరు పేరున అందరికీ జామియా మసీద్ ఆధ్వర్యంలో ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జామియా మసీద్ ఖాసిం బేగ్ గారు, రసూల్ గారు, సయ్యద్ చాంద్, అల్లావుద్దీన్ దౌలా గారు, యూసిఫ్ మౌలా అన్నగారు, సిఫత్ మౌలానా గారు, అతావుల్లా మౌలానా గారు, ఖైరుల్లా మౌలానా గారు, అల్తాఫ్ గారు, దర్గా కమిటీ సభ్యులు ఇమ్రాన్ గారు, వాహిద్ గారు, అన్వర్ అల్లా గారు, ముస్లిం పెద్దలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم سامعین حضرات، میرے نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آپ تمام حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہمارا یہاں جمع ہونا ایک خاص اور اہم مقصد کے تحت جمع کیا گیا ہے. یہ اہم مقصد آج کا نہیں ہے، بلکہ جس دن سے یہ دنیا قائم ہوئی اسی وقت سے یہ وقت کا اہم مقصد قائم ہو چکا تھا. تو معزز سامعین حضرات، ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے خیر و فلاح کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے. اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت کو شامل فرما کر اپنی زندگی کو قائم اور دائم رکھا، لوگوں کو خیر اور بھلائی کا پیغام دیا اور خود خیر اور بھلائی کے کاموں پر قائم رہے. جب ان کی زندگی کا آخری وقت آ گیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس خیر اور بھلائی کے کام کو قیامت تک باقی رکھا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے قرآن کو پڑھا کہ قرآن نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے. قرآن نے ہمیں قیامت تک خیر و بھلائی کے کام کو باقی رکھنے کے لیے کیا رہنمائی کی ہے. جب قرآن کو ہمارے بزرگوں نے پڑھا، ہمارے باپ داداؤں نے پڑھا، تو انہوں نے اس آیت کو پڑھا، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. خیر اور بھلائی کے کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی کی زندگی عطا فرمائے گا. معزز سامعین حضرات، ہمارے بڑوں نے کامیابی کی زندگی گزاری ہے اور ہمیں بھی کامیابی کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ دیا. وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی جائیداد اللہ کے لیے وقف کر دیے اور آنے والوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ تم اس وقف کی جائیداد کو قیامت تک باقی رکھو، کیونکہ اس کا تمہیں نگہبان بنایا جا رہا ہے، اس کا تمہیں محافظ بنایا جا رہا ہے. تو دینے والوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، لینے والوں نے اللہ کی راہ میں لے لیا. دینے والا اس کا مالک نہیں بنا، لینے والے اس کے مالک نہیں بنے، بلکہ اس کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو جس کا مالک اللہ ہے، آج کے کچھ حضرات اس کی ملکیت کو غیروں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. تو جس کا مالک ہمارا پروردگار ہے، شریعت نے وقف کی حفاظت کرنے کا حکم دیا اور وقف کو قیامت تک باقی رکھنے کا حکم دیا. تو مسلمان دیکھتے دیکھتے اپنی جائیداد، اپنے باپ دادا کی جائیداد اور شریعت کا حکم پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. مسلمان ہر چیز گوارا کر سکتا ہے، لیکن قانون شریعت کو پامال کرنا کبھی گوارا نہیں ہو کر سکتا. معزز سامعین حضرات، ہمارے بڑوں کو
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दिया, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो खैर और भलाई के काम करता है, लोगों को नफा पहुंचाने वाले काम करता है। तो वक्फ बोर्ड के जरिए से हमारे असलाफ ने खैर और भलाई की बुनियाद को कायम की, अब उसको क़यामत तक ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। तो नाज़िर सामईन हज़रात, मुसलमान के सामने कई मुश्किलात आएंगे, कई मसाइबात आएंगे, लेकिन मुसलमान मुश्किलात को देखकर डरने वाला नहीं होता, मसाइल को देखकर कपकपाने वाला नहीं होता, हालात का जायजा करते हुए उनको निमटना जानता है और उसका हल निकालना भी जानता है। ये हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है। तो नाज़िर सामईन हज़रात, कभी मुसलमान को डराने के लिए एनआरसी को लाया गया, कभी मुसलमान को डराने के लिए ट्रिपल तलाक लाया गया, कभी मुसलमान के दिल में डर पैदा करने के लिए आज वक्फ बिल लाया गया। लेकिन नाज़िर सामईन हज़रात, मुसलमान डरने वाला नहीं होता, क्योंकि कुरान खुद इसकी गवाही दिया, ला यख्शानहु अहदन इल्लल्लाह, मुसलमान किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरने वाला मुसलमान होता है। अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह की शरीयत को थामने वाला, अल्लाह के अहकामात को जिंदा करने वाला, ये मुसलमान हुआ करता है। इसलिए कि मुसलमान को बचपन ही से बदर के वाक़ियात को सुनाकर बड़ा किया गया, मुसलमान को बचपन ही से करबला के वाक़ियात को सुनाकर बड़ा कर दिया गया। जिसको बचपन ही से ये सिखाया गया वो कैसे डर सकता है। तो नाज़िर सामईन हज़रात, तो मुसलमान अमन और सलामती के साथ अपना हक मांगे। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारा हक हमें दिया जाए, हमारे बाप दादा की जायदाद सलामती के साथ बाकी रखा जाए और इससे हमारी कौम को फायदा पहुंचाने के लिए जो अहम उमूर हो सकते हैं उसको ईजाद करने की कोशिश की जाए। आखिरी बात बताकर अपनी बात को समेट लेता हूँ। नाज़िर सामईन हज़रात, जब मुसलमान अल्लाह से डरने वाला है तो फिर मुसलमान अल्लाह से डरने वाले काम भी करना चाहिए। जब मुसलमान डरने वाला है